नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउछि ताजमहल निर्माण करिबा पई केते वर्ष समय लागिथिला। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु आम चैनल जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 22 वर्ष। ताजमहल निर्माण करिबा पई 22 वर्ष समय लागिथिला। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौनसी भी गरम खाद्य खाइले मनुष्यर केउ समस्या देखा जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी समस्या, ऑप्शन बी लिवर समस्या, ऑप्शन सी पेट समस्या, ऑप्शन डी मस्तिष्क समस्या। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पेट समस्या। कौनसी भी गरम खाद्य खाइले पेट समस्या देखा जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर केउ राज्यरू सबुठारु अधिक रूपा मिलिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी राजस्थान। भारतर राजस्थान राज्य रे सबुठारु अधिक रूपा मिलिथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ रोग हेले कॉफी पीवा उचित नुहे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए माइग्रेन रोग, ऑप्शन बी सुगर रोग, ऑप्शन सी रक्तचाप रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए माइग्रेन रोग। माइग्रेन रोग हेले कॉफी पीवा उचित नुहे। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। विश्वर केउ देश रे धला रंगर काऊ देखिबाकू मिलिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अमेरिका। विश्वर अमेरिका देश रे धला रंगर काऊ देखिबाकू मिलिथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। डालचीनी सहित कौन खाइबा द्वारा पेटर चर्बी शीघ्र कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हलदी, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गुड़। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी हलदी। डालचीनी सहित हलदी खाइबा द्वारा पेटर चर्बी शीघ्र कमी जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। राति रे गरम पानी पीवा द्वारा केउ रोग भल होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हइजा रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी थायराइड रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी थायराइड रोग। प्रतिदिन राति रे गरम पानी पीवा द्वारा थायराइड रोग भल होइथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ଅଧିକ ପାଚଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଏସିଡିଟି ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଟିବି ରୋଗ, ଅପସନ ସି ସୁଗାର ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ଅଧିକ ପାଚଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୋଇବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 30 ମିନିଟ, ଅପସନ ବି 1 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ସି 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ଡି 2 ଘଣ୍ଟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି 3 ଘଣ୍ଟା। ଶୋଇବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହୁ ସହିତ ରସୁଣ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ବି ମୋଟାପଣ, ଅପସନ ସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି କାଶ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। ମହୁ ସହିତ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଛ ଓ ପ୍ରଜାପତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ ବି ଜିଭ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ ସି ପାଟି ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ ଡି ଡେଣା ଦ୍ୱାରା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ 3ଟି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ସୁଗାର ରୋଗ ଓ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ବେଲପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏହି 3ଟି ପତ୍ର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ସୁଗାର ରୋଗ ଓ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।